ሰላም ድጋሜ ከገሊላ ሰሚናሪ ጋር Tewolde. Unit 4. What are we talking about right now? Guidelines for written communication. Now that we've understood how to listen, let us go on to a journey in which we learn how to write a proper communicative piece of writing. So, first, what is writing and what are the general principles of writing? Now, writing መጻፍ ማለት ነው። ምንም ሌላው ታሪክ ውስጥ መግባት የለብንም እና ስንጽፍ እንዴት አድርገን መጻፍ እንዳለብን ለማን ኦዲየንስ ምን አይነት አጻጻፍ የሚል ነገር በጣም መጠበቅ ስላለበት ነው እንደዚህ የምንማረው so writing has a methodology so the writing methodology is you pre-write it መጀመሪያ pre-writing and then you write it and then you review it to review means to proofread to revise and to evaluate. This means what have I done? And then when you come to writing, you do your research, you organize and you compose it very well. በደንብ አድርገህ intro, body and outro ምናምን አድርገህ በደንብ አድርገህ ታዘጋጀዋለህ ማለት ነው ቦዲው ወይም ደግሞ ራይት ስታደርገው ስትጽፈው እንዳድርገህ ከዛ when before you write ደግሞ ምን ማድረግ መቻል አለብህ you need to analyze, you need to anticipate and you need to adapt ማወቅ መቻል አለብህ አጥንተህ ለመግባት መቻል ያለብህ ማለት ነው so pre-writing ማለት ጥናት ነው writing ማለት ደግሞ እዛ ውስጥ የተጠና ነገር እንዴት እንደ composed እና ወደ ሰውን እንደሚገባው what kind of audience you chose determines what kind of writing you write so you arrange it accordingly and then you review it which is like you analyze it and then you proofread it usually other people do this for you and then you evaluate it other people do this for you they're called editors next types of writing styles what kind of styles do we have what's a style a method in which anything happens is what we call style okay now what do we have simple versus complex words the using of simple versus complex words how does that happen instead of saying about you can say approximately depending on your audience okay are you trying to impress the people or are you trying to teach kids so you say about approximately do accomplish improve ameliorate means comes from the Latin word or Italian word migliorare making better ameliorate show demonstrate change modify and ask interrogate when inquire you can use simple and complex words according to the context in which you are asked to write very much thank you right what's a metaphor ማለት ምንድነው metaphor a metaphor is like ምስላ ነገር ነው like አንድ ሰው አንድ ነገር ለማሳየት ብሎ instead of directly saying something የሆነ ነገር መስሎ ይነግርሃልና ምሳሌ ነገር ይሆንልሃል ማለት ነው እሺ ምስል ሜታፎር ይባላል የአንድ ነገር አምሳል ማለት ነው እሺ ፓራብል ነገር after seeing the tips on writing styles we go to the barriers with the common English errors okay what kind of errors do we usually make one we have redundancies redundancy ምንድነው መደጋገም ድግግሞች ናቸው redundancies ምንም ሌላ እንትን የለውም እሺ when you say for example return back return ማለት መመለስ ነው እሺ ተመለስ ማለት ነው back ማለት መመለስ ነው so ሁለቱን አንድ ላይ መጠቀም ምንድነው ብራዘር ድግግም good redundancies ድግግሞች ናቸው and then you have clichés ደግሞ last but not least thank you my teacher and my school classmates for this opportunity ምናምን ሁሌም እንደጋግማቸው ነገሮች avoid ማድረግ ደግሞ clichés avoid ማድረግ ተብሎ ይጠራል and ይሄንን ደግሞ ችግር ነው a common mistake people make and English language and then we have the commonly misused words commonly what does commonly mean commonly means abdanya ማለት ነው misused words commonly misused words እንደማን ናቸው one altogether and altogether ሲባል አሁን እንደዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት
all together ብሎ a double l ከዛ ስፔስ together ወይም ደግሞ አንዱ a l t ብሎ የሚቀጥል all together የሚለው አንድ ቃል ታያላችሁ ማለት ነው። ትርጉማቸው ምንድነው ቢባል all together means in one group ሁላችን አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው። all together ማለት ደግሞ ያኛው ደግሞ አጠቃላይ ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ already እና already አንድ ኤል ከሆነ ወይም አንድ ቃል አድርገን ከጻፍነው already ብለን ከጻፈን ምን ማለታችን ነው? already ማለት ያለፈ ነገር ነው አጋጥሟል ወይም ያለፈ already ብልቻለሁ ባክ ተግብ ያለው ማለት ነው። already የሚል ነገር ካለ ደግሞ ሁላችን ዝግጁ ነን ለማለት ያገለግላል። imminent lose and principle የሚሉ ቀጣዮች እንደሆናሉ እዚህ በዝርዝር ይገኛሉ። now principles of business writing. Why do you need to write in business? Because communication is usually more smooth in the business setting when you write it. Okay, you avoid a lot of stress and a lot of miscommunication. First, you need to check your tone. What kind of tone is it? Would you rather write, hey, hello, or would you write, hello, sir, or madam, or to whom you make a sign? What kind of setting is it? Is it formal? Is it informal? Okay, when you're writing, you need to really adjust or readjust or retune your tone. One. And then you need emphasis and subordination. Emphasis and subordination are two ተቃራኒ ነገሮች ናቸው። emphasis ምንድነው? ይሄ ማጋነን ወይም ደግሞ ጫና ማድረግ ወይም ትኩረት መስጠት ማለት ነው። subordination ነው ያረሃን ደግሞ እንትን ማድረግ ማለት ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ እኔን ጠጥቼ መኪና ከገጨው አባት አክሲደንት ገጥሞኝ እኮ ነው ጠጥቼ መኪና ገጭሻለሁ አይደለም የሚለው ባድ ኒውሱ ባፈር አድርጓለሁ ደብቋለሁ እንደጠጣው አልነግረውም። ስለዚህ የመጣጣጣኝ ጉዳይ ምን አደርጋለሁ? እሸሸዋለሁ። አባቴ አክሲደንት ገጥሞኝ እኮ ነው አባት ድረስልኝ ይለዋለሁ ማለት ምን ሸሽቼ ነው መስከረን ሸሽቼ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ አይነት ኤምፋሲስ ኤንድ ሰቦርዲኔሽን ይባላል። ኤምፋሳይዝ ማድረግ ስንፈልግ ደግሞ እንዴ አባት የኔ ጥፋት አይደለም እኮ እሱ እኮ መጥቶ ከኋላ ይገጨኝ ጠጥተ እንደነበረ አውጥተ ከኋላ እንደተገጨህ ደግሞ it's not your fault ወይም it's not my fault ብለህ ደግሞ ምን ትላለህ? you plead ማለት ነው። እንትን ታደርጋለህ ክስህን ታቀርባለህ ማለት ነው። ድምፅህን ታሰማለህ። this is what we call the emphasis and the subordination of these two couple ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ሴንተንስ አንድ ምላ ቶም ፕሌይስ the piano ቶም ፕሌይስ the violin ፓራሌሊዝም የሚባል ነገር ነው ያየን የምንገኘው። ፓራሌሊዝም ማለት አንድ ነገር አንድ ላይ መገለጹ አንድ ነገር አንድ ላይ መገለጹ ማለት ምንድነው? አንድ ነገር አንድ ላይ መገለጹ ማለት ነው። እሱ ማለት ደግሞ ምንድነው? ቶም ፕሌይስ the piano ቶም ፒያኖ ይጫወታል እንትን ይላል right ቶም ፕሌይስ the violin ቫዮሊንም ይጫወታል ሁለቱንም የሚጫወተው ማለት ነው። አንድ ላይ ስናወራቸው ቶም ፕሌይስ the violin the piano and the violin ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ another point to be remembered regarding emphasis in business writing is to stress what is known as the you attitude rather than the me attitude. So I should let you know ይሄ ላንተ ተብሎ የመጣ ፕሮግራም መሆኑን ማሳየት መቻል አለብኝ። I need to convince you that I'm doing this for you and not for me. አትራፊው እኔ ሳይሆን አንተ መሆንህን ማወቅ መቻል አለብኝ ይላለው ማለት ነው። So with this we finish our video for unit 4. Thank you very much. I'll see you with unit 5. Tewolde Galila Seminary College. ተመልሰናል። Oral communication. Very good. Oral communication is ማውራት ማለት ነው። So how to develop your oral communication ነው የምናየው አሁን። አጠር ያለ ጣፋጭ ትምህርት ነው የሚሆነው። So stay with me. Types of oral communication ይላል። የመጀመሪያ type of oral communication ይቅርታ የመጀመሪያ oral communication would be oral presentation. Oral presentation ማለት ምንድነው? እኔ አሁን ያደረኩት የሚገኘው ነገር በወሬ መልእክት ማስተላለፍ ማለት ነው። communicating using your words. Okay? ወይም ደግሞ speech ማለት ነው። So when you do this ምን consider ማድረግ መቻል አለብህ እና what are the purposes of this oral communication? መጀመሪያ ኢንፎርም ለማድረግ ፐርሱዌድ ለማድረግ ኢንተርቴይን ለማድረግ አንድ ሰው ኮሜዲያን ሆኖ ሰው ሊያጫውት ሊያዘናጋ አንድ ሰው ጋዜጠኛ ሆኖ ሰው ኢንፎርሜሽን ለመስጠት አንድ ሰው ደግሞ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት አንድ ሰው ደግሞ ፐርሱዌድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ነጋዴ ሆኖ ለባሽ ይላል እያለ ሰውን ፐርሱዌድ ለማድረግ ያወራል ማለት ነው። ከዛ the development of the key idea የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። key idea ማለት ምን አይነት ሜሴጅ ማስተላለፍ እንደፈለግና ለምን ከዛ ለማን የሚል ነገር ታያለ ኦዲየንስን ታውቃለህ። ከዛ አንተ ራስህን እንደ ስፒከር ምን እንደሆንክ አናላይዝ ማድረግ ይኖርብሃል። አናላይዝ your circumstances በምን ሁኔታ ነው ያወራ ያለው የሳቅ የሀዘን መልእክት ማስተላለፍ አትችልም። ያለቀስክ ደግሞ የደስታ መልእክት ማስተላለፍ ይከብዳል።
እና preparation of outline ስታቀርብ እንዴት ነው outline ማለት መልኩ ነው የአንድ ስራ መልክ ነው አንድ outline የሚባለው እንደዚህ አይነት ነገር የጋዜጣ ሆኖ እዚህ introduction አለ እዚህ ጋር body ታገኛለህ እዚህ outro አለ ከዛ እዚህ የሆነ ነገር እንትን ይኖራል ብሎ outline እንለዋለን ማለት ነው so outline ምንድነው introduction body or main section እና conclusion እነዚህ accordingly self explanatory ስለሆኑ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው introduction ማለት መግቢያ ነው ከዛ body ከዛ you have conclusion and then you have to collect your material and then you have to organize you have to organize the body of your script and then you need to plan your conclusion ማለት ነው so this is how you communicate orally okay so መጀመሪያ ምን ትላለህ ለምን ያልክ ያለው ለማን ነው የምትናገረው ምን አይነት progress ነው process ነው የምታልፈው እና መጨረሻ ላይ ደግሞ how you conclude everything you have tried to say gives you your developed oral communication skill thank you very much this is it for now then I told you lesson here reading ማንበብ ስለማንበብ መቼም ምን ነገራችሁ ብዙ አይሆንም so what is reading and why do you read very good now how do you read መጀመሪያ overview ስናየው ምን ይላል reading has been defined variously as follows reading is thinking under the simultaneous of the printed under the stimulus of a printed page this is Webster 1982 so what are we trying to say ምንድነው ስንል ያለነው ነገር ምንድነው what are we trying to say what are we trying to convey reading ማለት is getting ideas from something that has been written ማለት ነው እና ስናነብ how do we understand የሚለውን ነገር አለው መጀመሪያ we don't understand anything then we start understanding and then at the third stage we start identifying with what's been written or we start sharing our personal experience with the person that we are reading about or the character that we are reading about now why do we read the purposes of reading are as follows we read many things okay so why do we read we read because we need to know and people write information a lot so we read public information because we need to know and በጣም አስፈላጊ ነገር ማለት ነው we need to read because we need to learn ለነማር ለምን እናነባለን አይደል ኢንፎርሜሽን ለማስተላለፍ እናነባለን ለመስራት እናነባለን ለብዙ ምክንያት እናነባለን all we need to know is that we need to read እና ምናነባውን ነገር ደግሞ ምንድነው የሚለው ነገር በጣም እንትን ነው fiction non fiction novel romance ምናምን human interest do we watch documentaries what do we do የሚል ነገር ይታያል ከዛ we have types of reading we have the skimming scanning extensive reading intensive reading loud and silent reading loud and silent reading ሲባል አንድ ሰው ጮክ ብሎ ሳወራና ቀስ ብሎ ሳወራ የሚሆን ሆኖ intensive reading ደግሞ በጣም ለበቃ ለኤግዛም በጣም ብዙ ነገር በዝቶብህ 10-15 ቻፕተር በ2-3 ሰዓት የምትበላበትን ጊዜ ሲሆን ነው extensive reading is when you read a lot በጣም ብዙ ነገር ስታነብ ነው it doesn't matter time constraint የለውም scanning የሚባለው ነገር እያንዳንዷን ነገር የለቀምክ ስታነበው skimming ደግሞ ዝም ብሎ እንደ ጋዜጣ ስድ የሆነ ወፍ በረር ንባብ ስታነብ ነው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የሚገኘው ነገር ቴክኒክ የማንበብ ቴክኒክ ይኖራል ይሄ ምንድነው survey question reading and recalling and reviewing ይለናል ማለት ነው technique of reading was developed by Robinson Hawk initial letters of the show okay effective study this is an effective study so expand satadel you do surveys you question people you read you recall and you review survey ምንድነው the collection of information via questionnaires or interviews or anything but from the public and you ጥያቄ question ምንድነው the extraction of information from another party reading is what you read from what you've had results from the survey and you recall whatever you did before and you review what you've done so far and then you submit it so this is what reading means and what reading is thank you very much till next time Danai Tewolde Guerrilla Seminary welcome back to Guerrilla Seminary with Danai very good internal communication guidelines in meetings ወይም ደግሞ for meetings ስብሰባ ላይ እንዴት አይነት ኮሚኒኬሽን ይኖራል internal communication very good now we need a lot of types of meetings for different situations because we have different contexts now we have task oriented meetings are if I want to delegate or appoint certain tasks to certain people I call a meeting I tell them you do this you do that and they go off doing it and በስራ
ትልቋለ ማለት ነው ፕሮግሬስ ሚቲንግ የላከውን ስራ የተሰጠውን ስራ ምን ላይ እንደደረሰ ብለህ ደግሞ ተጠራዋለህ ባትላንትና እንዲሆነ ነገር ሰጥቼ ነበር ምን ላይ ነህ ከዛ ከአንድ ሳምንት በኋላ ተመሳሳይ ነገር ፕሮግሬስ ምን ላይ ነህ በማለት ተጠይቃለህ and then you have information sharing meetings and this is like what you have like to do your tasks to accomplish your task you share information between your horizontal peers like አጠገብን ያሉ ሰዎችን በመጠየቅ ትጀምራለህ and then you have problem solving or decision making አንድ ነገር ሲገጥምህ እንዴት አድርገህ ሶልቭ ማድረግ እንዳለብህ ፕሮብለም ሲሆን ወይ ደግሞ ማንኛውም ዲሲዥን ሲሆን እንዴት አድርገህ ሶልቭ እንደምታደርገው የሚያሳይክ ስብሰባ ይካሄዳል ማለት ነው ከዛ before the meeting during the meeting and after the meeting ማድረግ ያለብን ነገር እሺ ማጋጠም ያለባቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው one before the meeting you need to make sure you prepare an agenda ማለት ስለ ሚቲንጉ የሚነግርህ itinerary ማለት ነው ስለ ሚቲንጉ ምን እንደሚያጋጥም ምን እንደሚል ስለምን እንደሚወራ ስንት ሰዓት እንደሚጀምር ስንት ቶፒክስ እንደሚነሳ የስንት ሰዓት ስብሰባ እንደሆነ ስንት ሰው እንደሚሳተፍ አቴንዳንስ ጭምር agenda ላይ ይጻፋል ማለት ነው so time venue duration of the meeting and list of participants background information ስለ ጉዳዩ ስለምን እንድናወራ ትንሽ background information ይሰጣል እና clear list of items and goals that we need to do ይነገረናል ማለት ነው and then you need to advance the preparation by participants ምን እንዳቀረበ እንትን ትላለህ ማለት ነው ከዛ በኋላ during the meeting ደግሞ minutes የሚባል ነገር አለ minutes ምንድነው የእንትንን መጻፍ ማለት taking notes during the meeting ማለት ነው So we shall discuss each of these procedures in detail. Opening the meeting, encouraging balanced participation. You open the meeting by saying hello. ትከፍተዋለህ ሚቲንጉ ከዛ you encourage other people ብዙ ሰው እንዲያወራ ታበረታታለህ ወይም አይዟችሁ ምናምን ትላለህ nominal group technique መጠቀም ጀምራለህ this one is meeting participants are encouraged to work and contribute their ideas independently it consists of 5 different stages they are each participant የራሱ አይዲያ ይዞ ይመጣል የሚሉ ኤግዛምፕሎችን መስጠት ይቻላል ማለት ነው ቀጣይ የሚመጣው you encourage participation in terms overhead questions direct questions relay questions የሚሉ ነገሮችን በደንብ አድርገህ ምን ትላለህ እንዲሳተፉ የሚገፋፋ ነገር ትጠቀማለህ ማለት ነው right cool ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ምንድነው what do you do while the meeting ላይ ያለ ነው managing your time you manage your time በ30 ደቂቃ ማለቅ ያለበት ሚቲንግ በ40 ማለቅ ያለበትም በ20 ማለቅ ያለበትም you need to manage your time very very properly you need to keep the meeting focused that's why you need an agenda ነገሮችን በጣም ቀውጠ መያዝ መቻል አለብህ ስለምን እንዲያወራን እንዳለን የጊዜ ኮንስትሬንት እንዳለን የጊዜ ችግር እንዳለን ደግሞ መዋራት መቻል አለበት ማለት ነው you need to postpone irrelevant parts of any discussion postponing means doing something next week or tomorrow or whatever and then you ensure convergence and then you sum up then you conclude your meetings then you make sure that you have kept your minutes are notes during meetings minutes don't get confused minutes በደቂቃ ነው የምናውቀዋለኛ ደቂቃ right minutes is ደቂቃ አይደል so instead of just saying minutes ደቂቃ minutes are meeting notes activities of notes taken in yes in meetings so you have to take notes during your meetings okay one after that you have your meeting etiquette your meeting has to be brief and to the point you need to say something just for the sake of it no you just have to be really concise with your words you need to give credit where it's due keep in mind facilitate convergence never interrupt people always dress as a chairperson you need to be well dressed and use tools of technology with care you can use Zoom you can use whatever you need to use now with that we go to the last part of the meeting of the meeting which is what happens after the meeting so after the meeting you say your goodbyes and you plan for the next meeting you check your follow-up progresses and you do your own groundwork after the meeting so with that we know how meetings should be done thank you very much Galila Seminary we're done very good welcome back again now we Danai from Galila Seminary College yes very good internal communication writing memos circulars and notices this is the transfer of messages within an organization in the written context and we have these
very simple ways. We have memos and emails. Okay? What are memos and emails? What's the difference between memos and emails? And then you have circulars, right? And then you have the notice board, right? So memos are writings written to tell people of certain activities that are going to happen or whatever, or reminders, but they're very short and to the point. One. Emails are well-structured emails and they're sent emails. Circulars are printed papers and they're sent. They're called circulars because they compute a circle. The chairman sends something, the message comes back to him. The paper comes back to him. And then finally you have the notice board, something similar to a whiteboard, but you have things that have been told to you እዚህ ጋር ይነገራቸዋል ማለት ነው። So when you write a precise writing, you need to make sure that you have condensation, compression, and coverage. Condensation means brief and short version መሆን መቻል አለበት ሜሴጁ መንዛዛት የለበትም and comprehend መደረግ የሚችል አይነት መሆን አለበት። ሶስተኛ ደግሞ coverage እንዲኖረው ደግሞ ይገባል ማለት ነው። coverage እንዲኖረው ይገባል ስንል ማለታችን ነው everyone should know about it. Okay, so it needs to be very condensed, so short and to the point. It needs to be very comprehended, right? You need to know that people understood it, and then you need to make sure that the coverage is worth the while. Very good. Now, components on format of a memo. What are the components of a memo? A memo is composed of these components. It has a header, a body, a closer, action, and a courtesy copy. A courtesy copy is what you usually see. ይሄን ነገር ብዙ ጊዜ ደብዳቤ ላይ አይታችኋል አይደል? ወይም ጂሜል ላይ አይታችኋል። courtesy copy ማለት ነው። ይሄ ለሁሉ ሰው እንዲያውቅ ተብሎ not to be left out ተብሎ የሚሰጠው ኮፒ ነው። ለምሳሌ አንድ ኮፒ ለሄድ ኦፍ ፋይናንስ አንድ ኮፒ ምናምን ቢሄድ ከዛ ሲሲቢኤ ለከሌ እጽፋለሁ ማለት ነው። ሄድስ ኦፍ ዲፓርትመንት so this is what a memo consists of. header አለው ላይ and then there's the body, and then after the body there's the conclusion, and then there's the CC the courtesy copy. Header is like Galila Seminary College bro, and then you have a body, what you're going to say, you conclude, and then ይሄን ወረቀት ስንት ሰው ላይ መድረስ አለበት? ሲሲው ላይ ያሉ ሰዎች ብዛት መድረስ መቻል አለበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ you need to make sure that you have to be very concise. As your style of writing memos, you have to be very concise, you have to be active and not passive when you use your voice ማለት ነው። active voice ወይ passive voice የሚባል የለ። active መጠቀም መቻል አለበት። you need to use very simple language. መንዛዛት የለበትም፣ መክበድ የለበትም እና too many reasons መቅረብ የለብህም። እንደዚህ ስለሆነ ማለት የለብህም። It's not a meeting, it's a memo. And close with a call for action. ስለዚህ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደዚህ እንዳልኳችሁ እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። conclusion ላይ so this is what you guys have to do የሚል ነገር ታደርጋለህ. And then you go and check out other common mistakes that you can make when using memos. And forgetting to proofread your memo is one big mistake. forgetting to proofread your memo ማለት ምንድነው? proofread ማድረግ ማለት ቼክ ማድረግ ማለት ነው። spelling check ማድረግ፣ grammar check ማድረግ ማለት ነው። ይሄን ነገር ሳይደረስ ሲቀር ሜሞን ሞቷል። using inappropriate tone in your correspondence አይደረግም። don't use inappropriate tone. ሰላም ነሽ ጀለሲ እንዴት ነሽ አትሎ ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄንን ሜሞ የሚላከው ለዚህ ምክንያት ብለህ ትክክል የሆነ ፎርማል የሆነ ነገር መስራት መቻል ግድ ይልሃል። እና being afraid of using the passive voice ደግሞ እንትን avoid ማድረግ መቻል አለብህ። don't use the passive voice. okay? now circulars and notices ደግሞ ቀጥሎ የምናየው ነገር ነው። circular ማለት አንድ ሰርክል የሚሰራ ወይም ደግሞ አንድ ወረቀት ሁሉ ሰው ጋር ደርሶ የሚመለስ ሲሆን circular ትለዋለህ። ሁለተኛው ደግሞ notice የምንለው ደግሞ notice board ላይ where you get what your notices and your informations ማለት ነው. so you have to state the purpose of the notice whenever you post a notice on the notice board or in a memo or in a circular whatsoever. You need to state the purpose of the notice, the date and the time of the event, the venue, and the names and details of special events, and you make sure you write the date on the paper itself. So if this is the notice board and this is the paper, you write the date here, you write the event title,
You write what you want to say, and then you write the date of the event and who will be there, and then you just post it for everyone to use. Thank you very much. Now, see you after a very short break with the rest. Bye bye.